साद इब्न अबी वक़ास ने कहा उसी हदीस में मुस्लिम शरीफ की मुबाहले वाली कि मैंने 3 बातें अली इब्न अबी तालिब के बारे में ऐसी सुनी है कि मुझे 3 में से एक भी मिल जाती ना तो मेरे लिए सुर ऊंटों से बेहतर। ये वो शख्स कह रहा है जो खुद जय्यद साहबी है, अशरा मुबशरा में से है, और बुखारी मुस्लिम हदीस है। हजरत अली कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना है कि नबी इस्लाम ने फरमाया था ग़ज़वा बदर या ओहद के मौका पर के 7 तीर चला तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। अपने माँ बाप को जमा किया था साद इब्न अबी वक़ास ने, और ये शुरू के 5 मुसलमानों में से साद इब्न अबी वक़ास, ज़हन में रखिएगा सर, सीनियर असहाब में से। तो साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे तो अली वाली 3 में से एक फजीलत भी मिल जाती तो बहुत। फिर उन्होंने कहा पहली फजीलत सुनो कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों पर सैयदना अली को अपना नायब के तौर पर छोड़ा, और उन्होंने सैयदना अली रो पड़े कि या रसूलल्लाह मैं अकेला, मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। ये पहला और आखिरी मौका था कि आप किसी ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए नबी इस्लाम। तो आप इस्लाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि क्या अली तेरे लिए ये फजीलत काफी नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अगर मौला अली नबी नहीं तो गुलाम कादियानी दज्जाल कहां से नबी बन सकता है? ठीक है। अच्छा, अब कुरान पाक में अल्लाह ताला से दुआ मांग के जो अपना साथी लिया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो हारून अलैहिस्सलाम थे, उनके भाई नबी थे। वो इस लेवल का सपोर्टिव सैयदना अली थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ। वो तूर पे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए, नबी अलैहिस्सलाम तबूक पे गए तो मौला अली को छोड़। फिर कहा मुआविया दूसरी फजीलत सुन, ग़ज़वा खैबर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फतह नहीं हो रही थी, आप फरमाया कल मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये उससे बड़ी बात है। हम तो सारे कहते हैं हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, सर हमें ये सर्टिफिकेट अगर मिल जाए कि अल्लाह और उसका रसूल भी हमसे मोहब्बत करता है, तो उस हदीस के अल्फाज हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई कि वो खुशनसीब कौन होगा। सुबह हुई तो नबी इस्लाम फरमाया अली किधर है? तो आशोबे चश्म था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया, दुआ दी, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अच्छा, ये जो हदीस के 2 पोर्शन है ना, ये दोनों तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ और खैबर वाली, ये दोनों हदीसें बुखारी में भी हैं। मौला अली के फज़ाइल चैप्टर में शुरू में ये 2 हदीसें। और मुस्लिम शरीफ में एक और तरीका है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिसके बारे में आप लोगों के यहाँ पाया जाता है कि बुग़्ज़ अहले बैत, मेरा उस पर भी क्लिप चढ़ा हुआ है। अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं कि मैंने उमर इब्न खत्ताब से खुद सुना था, सही मुस्लिम में है। सर परेशान नहीं होना, ये सारी हदीसें 5B के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं। मैंने सुना था सैयदना उमर से कि वो कहा करते थे कि मुझे पूरी जिंदगी कभी अमारत की ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे अमीर बनाया जाए, सवाए खैबर के मौके पे जब आपने फरमा दिया कि मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश हुई काश मुझे मिल जाए। तो ये सैयदना उमर का कौल सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं, इसी यानी इन्हीं अहादीस के अंदर। तो ये दूसरी फजीलत थी। फिर उनका मुआविया तीसरी फजीलत सुन, जब नजरान के ईसाइयों का वफ्द आया और नबी इस्लाम ने उन पर दलाइल तमाम कर दिए, फिर मुबाहले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आयात नाजिल हुई, सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। तो नबी इस्लाम सैयदना अली, हसन, हुसैन और फातिमा अलैहिमुस्सलाम अजमईन को लेकर आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैत, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। तो ये आखिरी मुबाहले वाला पोर्शन सुनाते हैं कि हदीस कब बयान की साद इब्न अबी वक़ास ने, उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई थी। वो सर इंजीनियरिंग के दौर में सिर्फ बयान होती है। जब तक ये इंजीनियरिंग का दौर शुरू नहीं हुआ था ना, उस वक्त तक ये सारी की सारी चीजें कब्ज में थी। अब बस तो हो चुका है, खुल चुका है सब। तो ये फिर पूरी की पूरी हदीस इस तरीके से आप देख लें कि जो गदीर खुम की हदीस है ना, हदीस सकलैन, सकलैन अरबी में कहते हैं 2 भारी चीजों को। वो मुस्लिम शरीफ में हमने अपने मनज पे भी लिखा है। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीसें हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से 6228 तक। नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 2 से 2.5 महीने पहले मक्के से मदीने आते हुए हज्जतुल वदा से वापसी पे खुम नामी गांव में एक खुतबा दिया।
17 یا 18 ذوالحجہ کون سا بنتا ہے؟ 17 ذوالحجہ 18 ذوالحجہ. تو وہ اس حدیث میں جو غدیر خم کی مسلم شریف میں آتی ہے. اب یہ دیکھیں ہماری مین سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف میں. تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اس کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. بالکل الٹ اس وصیت کے عمل کیا. یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں. غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی تالاب ہو. غدیر خم, خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی, جیسے پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیر خم. پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو تالاب اور گاؤں ہی تھا. دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے, لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ہمارے نبی کی نسبت حاصل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے غدیر خم, اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی. وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے. آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی. اس کے حوالے سے آپ امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, جامعہ ترمذی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے, امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے, مجموع الزوائد کے اندر بھی. مین سٹریم کے اہل سنت کے آلموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولہ فہذا علی مولہ. اور اس سے پہلے آپ نے آیت تلاوت کی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یار کہ اے میرے صاحب, اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق ولایت یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا وہ مانتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں. پھر آپ فرمایا من کنت مولا ہوں, جو پھر مجھے مولا مانتا ہے, مجھے اپنا آقا مانتا ہے, مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے, تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانے. پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. یہ تو خیر الگ سے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 240. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا, اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں, ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں.